Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ngejek ASR King struk badul naik 1 milik buat OTW ke Lampung. Tuh. Oh. Semoga amanah di kelasnya. Oke, jasa SPT ngajuak. Ya, proses pasang setang gerinda dulu nol soalnya nanti mentok ke dinding crankcase-nya. Oke, saya sekarang mau ke kontran dulu. Saya herek tuh, saya herek ini joak, saya herek nih lambat. Bloknya tuh herek. Tinggal proses quarter. Proses quarter dulu. Proses quarter dulu, guys. Masyaallah dulu nih. Pasanglah noken as dulu di mesin press. Noken as ya. Pindah dulu sini, guys. Pasanglah noken as dulu ya, guys. Itu vario.
Oke Chan. Chan lila kene wawancara heula pasti. Kayak ada bander. Oke kawan, lanjut wortel. Wortel nih kayaknya udah jadi tuh. Tuh ganti kelahar. Vario. Go. Montar dulu, montar.
racing gaspol betul mah racing. Tuyul di belakang, tuyul gede. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.